بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وسلم تسليم بارن على حال كنت انت لين بارن يا كنترول مسلمي يا كنترول حواليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yo hambe man tambi safe kome ngala hido min talien hafo nga sinabo min ke ntarin afriki konsi italla kilin hambe ni o programme la be nyokon nate tente nyaje image min nate nje takan kamponi lete kamponi hata han kankayani barin sota kamponi lama nale sidi agrasi kariki walje nyatote walje mobile film mayon kono be mo yin kon la ndolbe koma nje silo men kante silo nyi katuguma silo lo muyinte habo boke hana korila habo korila hitilin kamponi la hata han kaboy donc nje korila nin kaboy la temate bara silo nun sila kurumbala to munu asilo to ngokurum betega bar sayen ibata dalete la tenta betenne silo betenne te ha kaboy kaboy no sila be dandi nonne ba fongo fon la silo be nonne ni katuguma silo sila ba fanga be nonne compagnie sibori sebanko madon silo min ka be nonne wala ma ala sagwa na sagwa so kon sana wala italla bare parti folo nyi nyimbe dana kamponi le ban sa ta fanta moro ya hata o konton an sa harfu siama itano nimbo ta ya jen sa tayila misir dala wa ila misir dala je sa kumandin kenon fana sana bonon sila hantilin kankayan la kankayan no sila za tayila misiro la sa abe ala halaminto wala muhande safaliyanko assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته حرف السيامة يتتجي حرف السيامة يتتجي ألستان تاها لمي سافالينكو ألم بنياتو فلو والسلام تنتنجي كارير بجامينا نيتا بتا كوريلا لا كارير بجامينا نو نجنو نته نجنو نك جان كابوي فارو كونولته kaboy faro min be kaboy dundala njenon naten alnyaje sansan min na siniwali le domo li sol senajan sai ba nu sila ni le domo li sa be commande le hanato be hasan lagne ngol fama je kaka ngol fama je bari ba krisina tana dum o koto ifan sai ifan le sila domo li sene je kaboy faro le kono le ten jenal yella kaboy sate fan lama sana kaboy sate je sa inshallah yimin bemo kaboy faro kono late silon jantungo kurun betega bar sa abebe aborobe soni arna ba be mu dalet la sa na la hasate kenje on salon doron hafo ko kaboy la jente kaboy konko kan je el kan non nate ala kaboy sate kono la jente sile nje ele kanje lama atar tilo bola de tilo bola wotuma betega til bale be bo kan wotumo tilo bola betega ala kaboy sate njata kuntula late
Jangan tunggu kuru. Kalau tak, nak tahu orang juga tak lagi. Hata mesti kan. Billah. Nak tahu kalau ni sudah hata nak. Kau balik kau pergi kau masih ni sampai ya. Lain ni dong. Kini tu ni kau sudah sama lagi. Ya, masa masih. Aljana la pongo min jeleten wa waire pongo aljana la wole jeleten wa waire non janni sita jan fihi lo fola hamba haja hana tege par sayin pongo ina jana laje sayin problem wondin te jelo ko to ni na te hatambe dron a je bata be anyi mala mante te je to janna bara ima se batala saade kodi abata sinya wuri bi sabani ko wa to rembe salo kanja Mema bakale woto man tuye to janne. Ni janna mema bakale woto tinya. Woto to ni wala bi na so. Nda na so fere. Ndra ndra. So madame.
je killa din farma je cameraman mu mako sumar de asma Umar wa so ba yo hambe bar ngalo jang nje ale sidi alla makono de ba tambetila le ngitu koma le jolle makono den jani fani mari ba dan solo jolle makono den tay sana silum ta discuter mun atangu bar so to fel témoin sai donc général be content na je camponi le te camponi Carrefour la batata be bobire la batata be wawaire la et tout ce toro ko mi ko la ya na ko camponi bata je haje ta télé lori ale Ousmane da fete anana lunati donc ni tem de programme ino to be ta ko camponi kan jema tiya de an campelen campelen ne mo ko kankayani de dal camponi fanta moro ya ni mo to no ana ta kankayani de dal le bisiro sa aja nene kere fange lori da fete ani mo ke take Umar ba colonel Umar tan so to ni de di go din de to ko ko malai da manda discuter mun atangu discuter mun atangu ya kwa sai na khaira mini ma discuter mun ya ba wala mémoire ko te fanna na ne fanna ko batiri nde nana deburi fana mala besila bulo jamala ne jam e kala jannal tout droit ni jang magor ba di tout droit nge tout droit ça afulo que c'est possible la bien tailler la boye tout droit tout droit ouais c'est possible là que tout droit bi mo jang mana hajule da kuma kampon fanya c'est mon nana c'est bon normalement dia li mais Gawate.
takano man tambi kan jang inshallah visa ala lonye ya rabbi iso dun jela mikro sallallahu alaihi wasallam alama ne rabbi jang Allah subhanahu ma jidila kila no rabbi la no rabbi la ilaha illa rabbi ani fa on ko inshallah sallallahu alaihi wasallam ko barka on se jile sa na mina na ko ngata ma kan دبر jabu ke sama jabi alhamdulillah veteran tiji dia terawanti la power veteran tira ni nggak dong terawanti la power grasi veteran tiji dia mau lebih alhamdulillah mesti kamu dulu yang saya jabi duri yang barang kamu punya pun sekarang mau di situ nih soal dari sini iyo ada momen dari iyo insyaallah nyasi data karamar balama ko nyasi data karamar balama anim baringalu Usmani Firi dunya be min kalama anin jaha be min kalama atabla grasulla anin dimbalu kiya si yana moro salam ko me yakanda bo min kama arbani nya kulla ana tonkon la saka asbe nyami ana kiwnya toujours ko ningije wol mi la siloti wodi ngira wol mu sallallahu alaihi wasallam mustafa karim wala sawure benta mbaka hawle fundula inshallah inshallah taala mina nakila ko nabiyam ko sayyidu ko wajib ko sahibu ko wuli ko kemol ko na inshallah sallallahu ala nabi mustafa karim bentam para ambi sallallahu muhammad wa ala muhammad wa sallam jama'a isi haketu muslim jama'a isi haketu alhamdulillah rabbil alamin insha Allah tantu man sa fonnin sire min tantu wajibiyata ada dafen me bima katra be adama bon solma aqulu sugandi khi khere
hi bunya fana bunya fana ke kola khad karamatu fana dima hamu ajijatu dima wa be ta kila adama bon soldato mursalino liki annabiyan moliki khawlula jimol labo hamu khanyima labo khawulle labo wona sigi siyamalo khana barin ya fananti ho fanan ka kono khabitan ya fanan ka kono agambe ka adama yalto da fengo tu mawulu wala mo kilin soto afuto len ka da fengo wala da to lummi agamena taga mimma aso diwol male nen hakilo dum nanta londolo mo ako woli yanne allamnahu milladuna ilma mi be fatiyala e ko wudolu to khosumo khaya woye nen jatul lamu waralu sololu wanjalangulu khafatiya ke wuluto e wulta dangal joti karamo wonti la wa karamo ya ho kan tulta kono nuru fana benta jammi na ga tra sembo abe ma maringal laji asabin ba gosi asafa gosi be femin kunna ho ka tati hiye kumandiyala aho ba adama ya kono esa adama dinga je sembe ma ba afandi meje abingi bije atata bije akarmo bije alkhormo bundun ke do bije ana semboy o khaya mari halajigi halayele minga daye akatu fananto wona ta adama yalo kono nja tara tantiro bite mbe si warna betege ba ibatan tara karam kutubo mamaringa fanga tigitigo adinga ko benti maja ko san la maniale atala ka fefen possible argano kon la na ha daliye fikum rasuluhu no fata mimma so be ko moti ara kila balti maji mbam fana jada man yawlo kono bam fawa be jang karamba kay mogol fana mo ala khamim bunya khafundu senu dama khalondo dama khamstajabu dama wala mu duati ana fa khairan tafana alla fun sira kono ndur fana jigo belato karandi de bun kono mo amume be jigo belato asadu alun tangali farmi sa khairaki ibatiya bismillah ibata dunja alhamdulillah falmin siboja bismillah khadiya alhamdulillah khajaro kono dunya hajaru anal kama hajaru falmin so bekiya kila hormona barkula ifi ko mumme anina takulu abi alala bulu andi tunga ne takulu khairo ma min sebe no khayama dunya na alkiyama falmin so be jarani fempen sa tantoro barankan kolum santan ko basangala ninga nata alhama yire manyi khalaku kan min samuna fa kila hormona barkula njoto fenga mumme barkadu ngabeto hammin sewata controla betga no sewata betga karoma de ba hankilile hakumo fanya bakavrin akonya ka sogoma kebe na senala bakavrin truelta onzertumo ngabran ka bias bata ba fado atramata dum iti se rakatu dugundo kamala yana minninta nokoto ada bin nyalum moya monsuniya ambe alsone se kamba kay se fatiyata khadwaye khairola e kan jana fo nyami e fal ko modu ala hul sabati fal min sambe ko mo sabati kila hormona barko sabati nyaal khaqiqula minki hani min bedadari e katara min la hidoti nabi ibrahim amin dadawo
akomo ko farmiso kembe kila hormona barko hambi odingirado jamati sagaket karamba kayla jabiro janti katra bima ba fanga be berato nenda sato jamento afansa jira kamali dun tangaliye ibadim badi itare hambi kansi watale sewo be dangala hambi odingirado jamasi sagaket wala musallalamu baadingolo ebe moro me ma ko fanta moro karandi de mamaringo ale karambadi o wole janna bangete karan kutubo mamaringo le janna bangete ale tata mbemba bonso le janna bangete karambo ba bonso le janna bangete fanta moro awulu bakhulu alamune manin khafarikela abata fa bado ita jansa in karamba kai ale mamun karamo khodo ale kanjura do ho haja na fi barenke ni wobe wonya ni nata kamponi ni moholu le fana nata kamponi mini keta kakande mo kendo loti kakande barma loti ni wolemo ala sidia gira siti kareki ni wolemo ala kharaba gira siti kamsari ni wolemo ala usmani jabeti tatambe mbaya ni wolemo karama dibati ala mbemba ture dimba mbemba sella ture mamariwo ni wole mo wote ne la dimbalo haja tati na la dan so muso be jan donc ni wobe wonya malon fo kuma kanya fulabe moro en aseno min fola nyini en ba l'islam ja ha fon le na ta jambi namo tasidia moro ko alsala haka ko den din duwa be kela ko maden taja bari nyalela anin jigo anin kanunteya na ngasilo ladenne yo comme dante ko folo men lata kankaya ni misiriku wobe programme to yo programme infana nta fananta ma fango mfana mbata wakati kunto janke mba masata kan nkanunte ndigila moko dide karamba mbe bolaja lumenna akhanna ben la benyamento okata fantamoro anado kholunya lele ben sarajan lumenna ofana kata fantamoro nado kholu ko nyalele ala ka ken takata wayasi kono la na tako fa kar sabanyo fo karnani nyoko moro khasuma elema na wayasi na ta kunto jamfaya ta njana dun jan salulu lema nata narin kola num ko yar kulu kenyante amanya loko ko kamale manna khana dinguluje manna khana akotona adokoluje manna khana habiluje na silomo le tebi khana fatu kontrola khana kamfani famma na silomo le te sila do yimbije yo bara dante ko yimfana ba konola asa na sago alusago na silo molati dide karamba la ya falama al makhafar kelaya bada bedo al masoni alaya angane nyuma membala aha mendoni aha menlo wandi dinguluma ama menlong abari mfante menete alma jokola di ay bonso alma jokola dingulu ye alsana se sago wotambe kola mbe seware na tajallu menna wolungo jamaa bejan kulu be takamala isafe ko moro kha kulu natanyamin mbarta khasan yirigo yonkono la mamba tananare mbata tar ko do batalawo kan
mbata tara do batalawo kan wumu kubalete alama o kebe ite keba i khamen nata i ko mola koto keba me resitato afatu kola wo keba belande nada baranje wakato memma mbe bole de wakato me jambe ngatu janyame aninjana tara nyame ijati salon halon ka fa ko dola ta kanne wo mu khaira balete yo fonga kuma kan danno danne duwa hake moro alama ya falama alama khafar kala alquran khoro sallallahu sallama de karande mbo ini wole mela katara bi naduma inshallah anta moro inshallah ntamayo kon fana albata non fana me inshallah me kuma do belen telefonanda mbenta da woja hausa bula mbenta da woja karam kutu bula bula mbenta da woja karam bala bula mikrota c'est digitale ni ga denga ko betu jebi nun ta hausa bula nun ta tatambe mbaya manja tikito ni tu ko de jatu ko be khante la fale ni ga jente fon han itanga musuta ala ne khaira bagirasi atele kante koto de ma nkoto kan surman soto nkoto la surman soto ko la television yala wala tunta kan musuta ala no babi samadi girasi kan kasaja me kuma kanjo mambenda ngame mbemba lula ngame mbaba lula ngame tatalla ko jahumba fantamoro fal khayin keni do kholiye karamba kai karandide aganyotale adi musulama wonna mirata bebelarin barlandele ni wala mu matoti haja nafi wasiki majigita bar korra haja makafa ala makende ala haja makafa ala makende ata o majigita dan sogoliye karandide akomo bentale nte kumo jamfala ba tagalla gasia ale ngadu aleke me ale usumani jabi tata mbembaya ale usumani jabi haja nene la usumani ha ni koko fulo ni koko jahango ni koko mu sita ni nani ni gafuzila ale usumani kunna asala mutale haja nene la gawulu me ale usumani dimba tigibale matibi ta ko jahan faransi abeke bajito yenko kume boko beto me ko be fananto kulumeto ko bari ngolu tibabudugo ale usmani jabi tatambembaya na isafa yenko lislamu jaha wala je kharafu kante ale bataje ko fanan ko sallallahu muhammad wala muhammad wa sallam ya kombe baranga mu me be kontonna hata afrikima hatabla europe la hatabla amerika la hatabla donc dunia ton kanna no bela dunia ton kanna no be masoto bibi kamponi le kamponi be hadingira min tohome ali be hadingira min tohome bon no bende bemba karamba yama ni wala be bende bemba karamba yama dide karamba bon ha dimba masoto no mu fanta morote ni wala mu fanta moroti nga tambo min ke ja 2015 la fedo man no mo la nga sumo min ke ja dunia bele hoje bele fana nga man kan me mogol se watala le betege hanya halingala harafu mini itata kaseti wala hasabo ken fan ma debate asabo ken fan ma debate reti manju bunda bali bon wato bele mogol be manyinen kala fan fanta moroma bon nga dua bale sota koto nga tanto siamane fana sota koto nga baraje siamane fana sota koto
namirato afanga botolo dolu kalama bibi imasi min ben bulula na compte kono la YouTube la bon video wuli kilin keme saba hosile video wuli kilin keme sabo yi abebe larinne minna sagata minti atabe 3 premier kono le ba nta fanga la photo bi jamina mfulo le photo bi je bon ko be sewari be nyahalindi betege e ko me ale sida jana jamita bon hata naboja ha na bula bila awa na man kafa male man bala feu ba haranje bunga min kono te mayin tuja awa nga ntamita bunsi amana fanana awa mam min tuja awa do ko tan fanan felenti be altala tarala fala so makka fataran hafaye ko mogol jigo batole mogol jigo mogol be larin nala al harfu kan al fanan tambile mogol sa hormo tara dingra beto tumando bato afanga bo kalmala bala telephone numéro e larin nta ke mo min sa manyin kala numéro ma wasiya réseau ko le fangamo ne réseau ko be le jare abe kiliro mastolan minga siawo fangate awa har mawlidi min tamita nyina ante wala wa kaseti siringa ma to sitama ngofa na tambi awa harfu kendo min itataje al haqiqa moholu wala ne hakili malu ne min be ku kalama wala se watala le inya halintala le e hala mele fana bon nay batake majlisoti parce que kuma la dole sey na fo ko talibo min benta bulula ko har karo ba fanga mo soto bon parce que mo wuli yirigole mo voilà million ole abatala sahawole to ba na saharo bata ha million wurula ni ko bon ni nga kaseti dada nyaminna nga bulala mo wuli mo han misa se tahoma ko mbata fendo bulala mo be sigirinne tubabu dugu hatabula ameriki la ha afriki jan tinyambang wol fana be na la sahala e be na la mela ala o mo ho be halonne ala fona masota nyama fere man tarmin nyande ala ha na la doron awa ntambitolo mu manaka ngama barani ala ha awa afero dimma nsagolo tugu nga wala hadada minna wala fonse saga tala je tugun wala ha continue ba nin sagita mo be nyinin kala tugun de aska ala hi ñoxon jele ser o sangala ta aska ala ho ñu sofa kele wala o ñinin karo be kelen na le bon ne alta la ta kitala wala sa ko le saha bon har ne waxto be degundin ba nta fanga normalement tenenga dunyante sagila bar jangar ko yin wala faydo silo be bata bloqué folo wala asa hambe si sagi sende ma alta la tarala awaka jangaro ina koto falta la sabar ko bo memma bakay wa o fanan tanto ngonto tuba be halonne français halon na hat tafsiru min ka alema di baya mo ho min ngan kili wota hala ko ma nyinen kamma asembo habo hafo bibi na mo ba fololu wala tafsiru ba tele bulla abena mbajal abena
mo samane be kongor ngama tafsiru koto tuba ma fangala wo wato benar insha Allah mbesa dua simani jat kende ala doro ne ala sonta abesa be bedan sore la harfu to malika hande wal musallam ale usmani jabi tatan bembaya wole dan harfute njebi kamponi le bi karandi de le dugo kan kamponi donc ale madiba touré gasam muso dimba ale bemba touré di wole dan la harfula tan silen fo da fa fula ba fana nye tamadi ba salam alaykum du ko sala la mode ko sala muhammad wala muhammad wa sallimu kumo bantale be sida men kan silen be sila men kan fo sida wololo kala kan silen Ousmane Diallo men bangi sai ale Ousmane Diallo men bangi ba kulu be nyaakirin ko kukundin keta at karam kutubo fon hamen bangi comment fa'alahu al-jalil wa huwa al-jamil ako man sakallan ki khafan fendinke ako ke khain Ousmane hakan hatra tenengale Ousmane nyama ta tenenu abata lum mitu ka fon mo long min fon budwa ma fon mo long sena lundu la saxa moro bijan sena la saxa hakili hada kummen fo da kummen fota ni sataji a préparation ke anti bannaye il se continue nato ni atala sonta wala bibi tan silen na wulo ko na ta kankane le kankane me moti yele botte la télévision na hata karambe mbatu moto ameta mbiku le jamian ko men biji le jamian ko usamba ta fa kuto mais ni mo ko fanga je ama long ama la ame ku kanato mbolo je lu men suba suba na trambiji ibe suba suba na kangulungo ulungo be kuma le je ulungo karambe mba harfuta karambe mba harfuta foli buhari harfuta ji moro fon ha ado kirim bulale habula hatan de maji wala mu karande mboti abata fatu almu ne malama wala kan yimbi asi fanan bata barabaki ji bata wasuma suma mabi bata yili ha benyima usmana ha kuma kan mel fotaji ani khala dinga men ka franci ko mel ha kudu sara alku jaminga la kuto kankayani fise jaminga soto ibe atala batula jamen ici le jumo fana sala jamme mais bibi o jamu bata jam fa batege fo xana jamu o tam xolula ha itela ki xele gudu dun kumento wa ka akita du dalun do azati de isa jibi nyala afo ki xala dun kumento ki xala dun dulale abato lombi ko kankan ko jati bata lombi ki bata jamu soto ibala jela television sa nyame ibalo na ko la banko le turi nyensilen wala banya usilen o men o décoratif bitugo isi wakala hambi haydi ma kankan ngol dima e ko kumen damuta fending ni ala sikiti ngabulato hambi matugo ni fero biyen e ko kumen damuta idu nyabala ka be silo kan isala sila wala khadi alayen ni khala sa silula u duwa u fanan bi men kete ji bi ay Ousmane la nabi mbaram bakay ben la duwa lu mu xol yen say même mu mbaram bakay wuti wala na fajan moro france duwa mu xol yen wala ham bi man tugun men fanan bi wakila la hakan kan ngol dima ha ko la bang ha musulu la bang e rasalo da mutaji e le juma salo da mutaji e khala firin hambi se doa wudien fo almansi firin fo almansi do ala fanan almu ibrajila la fanan kha alo yen fanan o do fanan se na ki yen sai donc isana jamu fanan je bi wala mun nasilo ti bi nata moro kanjang batala diele hata jila saka mais nana moro kan ubi dan le Ousmane bil menfo asena na wu nyabo floti wala mbisana na auto mais bi nasilo jo tu bi o 4 moro ma nganya fo enne na fo wala seno silemba
ni kuku ni muslim so nya bu nya ben silen hata wita amogolu la mer bar la hadu yen halu ya kamenke halu ngadu la le halu ndalu la fana sai wala du même halu ndu même fana mo khali kha altala khakulu yen bari hadu ala fana ngadu yen atala sala ni mo qualité do hadu yen hafi mo ko alamu inkeli yen albatu di mabi ban bakay bijan moro bijan ntul kan ngane bi yenne bari do ala bi yen jang wurse do yen bi ba xamen ka bata jinala e xa continuer e xala bang e xa continuer xala bang mbile ba kono kona la gina jamba français ba Ousmane Kembe lolu fen di nyasi den mbile ba kono la mo me dia be yen e kana fana ki khadia be yen ni be kumento ita khatuto kono bibi ti de kan atla fon hadali ako kullun ya'malu ala shakilatihi sayara Allahu amalahum wal mu'minuna ako mo be imu menti ala hidanya men wali kenya ma mo be men fola ime kuno wuto ite kembe men kenkela ise kuno kentole ihi fanto ben ihi baranya to ben mo men ken fola ho kantuje hal ko ti kila natuka ni mala mo menti mo lati do fana menti fana mo lati donc ni ko sin kala kilinya isi tamponé ite me buleku ite si takata al baraka la lam fi kuluto al mu ala katra na kuluto mo fana ni khada sikina dun jamen ko fana to alma londi yen alma londi yen almi duna hadisu kono kida ha hadisu men bange ko mo men ga dasikina dun jamen la kuto ko atra se bon lo aljanna almi duna mo kono ni men fana duna fana nyato alim belil halmale halu ngato alim belna hadisu kolla inta tanon ne moro xam bula sidu kan alko nganta alla maso wala misallam made lo baro ala sawana misago ko isago ala sawana misago masago lon tambalu sago ini sene marhaban bihi jaha ke mohol ila harfu mulut ko marhaban bihi awa ko nyagalita ila senola nse watala nyagalita nse watala awa ila jambage خير ولمو انا ما اجي له دان كان ترى نا ما انطروا اللي فان ترى انا مو فان قوسلا مو مبي لك فين دوا من فان بكلا انا مو فان جابلا بلا فين ما ادونا ميروتو ودوا ولا جابلا كلام ودي هرمون ابركولا banje kala modi de hormo le kunna ana baraku jolo kunna awa comme avant ha men bangi awa comme no safo ko kamponi hajang awa kama stomandi awa ko wala kumo awa ko mogolo ha medron bari karamuta ko bawo kamponi si janya nyawonya ama soka gunya wonya ko ba kani makabe nyadi ki hala makala hajang yanti jele fana masoka gu yanti ko ba alta la habe so abola tege mohammed ma anin kunna dia wursa makasilo sagide hanate kan kamponi ja awa ko odingira awa ko singa se si nyaase do lato jamina sagamande ay bon tout le français ko modo me awa jamina na me mande ay kumo men na me mande ay bulo français ma fen do la awa alon tala ha makala ko bal singa ken wo me si do lato jamina mande ay awa amanja men kanu amalla jamina amanji gisiki jamento singa me sije wodingira wala awa modo le nata aya jallundo awa kaka duaye awa kay musolo yinina awa ko bari ko abata kondo fili awa
ko ana ta wala ko wasilatun ti tema anan din ba tema wonu karamodi da ha bangaye ko ibe din ba men yin na kashe shiya a kashe shi leje kashe shiya kashe shi leje ko bara se shi le ya au kashe shi leje a ka ba ni dimba ni muso ke me mandi muso ye ime asinge je waya mbaba hay bangele nyala wodi ngira lam karamodi de horomo ana barako ana malala mela kafuna ka adu milala lenka insha Allah ala ba ibe kume eka silo melo karamodi de ma bunyato ani horomoto ani ala karamoto e bolo lori adinga do farama hawol bar tagasi amma mani ga farama awa wodi ngira wala etoro ken awa ibe etoro ken ne hera doron ne awa etoro ne hera doron ne ine hera doron ne awa wodi ngira wala duniya se goli anya wonya awa se goli anya wonya ase maile manya wonya etoro ne hera le kem awa atala fa ko ana inda janni abudi faliya junnu biya khayra kate fango abala jondinge awa jigidu la to ni ha jigi jamen e batal la je kawa nimbe jigo kela ala ma fango kon ka ke herot awa ka ke herot awa wodi ngirale ana be mo fana nga bange awa ko amanto ko se na jibril la ataka ka kae ko alla kila awa ki manto mo lulu be jawu jang ko ni ha ala tara menna ko ala saraki awa ako malaiko ko gasha ko ni mo lulu man ta soto manto ko wo be kila nyaadi akawa ko makono ako ngata ala nyine awa ta nata ako ala ko ni manto mo nani be jamme ko ni hatra ko mena kasaki awa anabi mo kai ko fana ngasia ko ni manto mo nani man ta sutu awa ko be kila nyaadi akawa makono asagiti ko ka ala mayni anata ako ala ko ke man to mo saba ko be jawo jam ko ni ha atra menna ka sa kiye ha nje jamela jante awa amanto men je jam men konti je jam asia ise mo sabo sia man konti jante wodi ngira wala awa kalmodi de dinke kononto awolo soto awa nyinu baba wakilin nam awa dolu awa ise kilin fula sabanani je mo musu kilin bulu bare to duna ito mama mo kilin nam bara fula ala kilin wo na wo fula nyo ke menti awa dide karamba na ana hakilin wo ke da menti wo ke da tendinati bawo ntena ringo mbaba ya jang karandula mbaba hambulu kungata hadunga terebulu awa haja fanta ala mane mo jilla bara hamen nonye na me atama store haja nalinga danso wala kan soto bare haja fanta alota ni jamme haja nalinga mewono amewono hari bebe sigiri nsofu amen nonye alota ni jamme amen nonye wallahi billahi tallahi haja nani me menga soto me ano bon ni fa fana wo fana amen nonye awa ibe mba kanjura ni wala mala hakilinde anen karambadi bari wala mo nonye wala mo nonye awa bawo karamodi de fanga dingelu fonisi de mo sabale bato
mo sabalem mo kono dinke kono bari foni sire men bato mo sabalem alay karamo anin ta banfa anin di de karamba ito foni sire mu yiluluti ni même mo fo e be ko mala ngasi la nyaal ni wonte be ko mala ta ma ko la ma mari yalo wala kam wala man janjan na te wala man janjan na do foloti do felenti saban yo fana bota jan sa wo ma sa bay da ngadua awa bismillah ala so di ko namu ko ke ga mentu mansani dinga ke bae mansani ke ba ke ga mentu ye ni mo wotu adin dinga ke silanda sembole nya yo ke silanda sembole nya ko ni wonte ko sidi fo fi mawo agie mawo abe kaidala ko yele kire nabi beto awa ne ha yebe do tambila sala ataka sa do guma awa ibe do musa talenya awa odingira le mo awa ila seno inja ibata na shi amanki ja bari bi na infana ni infana mu doleti ni sagita ni mbiasi awa ibe kule jela na kotengalu e mamme jewlo ni ala sonta kala modi de horomona ana barakola wodingira ala so nam sagu isagu be ala tara ala wala ka awa wala bilali nganne ka ba kala mo se mfa ba se ko idadi ako ko nganne nyima khata ikam nyowe khata ibali nge awa khai ala geyama ko ala lungo sigo dole mu ka sigo dole mu tongondo sigo dole mu ako ko judu minal imani niyatu salihah awa duwa fan e mi kala ibali nge abelonna inganne la abelonna wala ni be duwala nganne sen yalla ni ta duwala wala awa asalonne kodi fame awa wodi ngirala awa isi haketo awa ban mfana sewo kama awa mfana mende alafu embe hakenyala awa man har kilin fula saba naka awa wodi ngirala awa mbe duwala dingere menna wala mu shimayati ani data kenda awa katara be ila khalifu awa fantamoro awa ba fantamoro yi awa kabila dindin ntaka hakilo tulako afaranga hakilo tonko awa na hanna saka kene iben baya na hanna saka sinya kini asanya bonto amena saka sinya fula awa ba wala sagaro awa ngabunya leje wokoto awa ani ngulia ani horomo ba mo ibu ela bunya mo ani membi igulia membi horomari abi bunyari abi guliari ali la saganya ibalo no wala fuloma wodi fo wontonya awa la saganya do bije awa ne mo hakila e fa jati salone konna bunya tembulo na horoman tab awa ni ngirala bari do fana bije e salon jati harama kuma foye iko nyingele munti wodi ngirala ba warafu wolle ben fananye awa khala ila harafu imbeka awa karansidia awa bima nakafu kabirin compagnie kamisari compagnie adaile tumo awa ala hanni nakafu awa anaka mnyoke tura gema
lundo e hantara ne khajela bentra siloka awa ngani hon konto ko karantura ko ila tundu tala ni logo benna sama to do basinga to wo sama to de tanye awa nka ko ila sama to yi ko ngadinye ako nkara ako kodi ko yon ka wakata sama to bujele silo kanji adumbulu hala ko da asitambola asinto kuno sagita awa aya halon kanu metambola jigo fana metambola lananti afana metambola kanasi dia fana ifulo le betambala ni sawolota asafo nyenne komoro ki ko jibode ni ko man ko jibo ka ko ngawa cafe mindula nse buli ko seta cafe san ha nono kato ha sukuro kato ha de gola ka ha dimma ngan ko jibo wo men ke da kontinta woto kamisare wa je ha gole dondi compagnie baro folo tumolo awa mais ise menje je otumo aka foni sirema awa foni ala tiyamem e ka te sifat bar kabila hatba ya sila damta atala ha ntemo jamfaya man tara nyo fa mo bitu awa nyinanne na to me kabiji bari ngami na fango abu sagite no ni satra mata sidi satra mata sidi odingira na kodu awa jigol lam kanol lam lananti allam almo jidi jidla awa alama ala jokila alakana sayko wodingira wodam awa nake usmani wota mefen foto awa ba nyimbi asinga fa no ko nake ko bali ba fa ma jawkede ko ba fa ma jawkede awa ko be ma ko ketale awa bali famo awa nene mo hobe dulakini awa nalunga nenti nyogonye awa nafantala تغريب القلوب أفضل من تغريب البيوت ودي غراولا غرافو دنا جيلي ودي غراولا سمبه سفاتي علاوكا او ادو علاوكا ودي غراولا بكالفاري ودي غراولا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سلام سيدنا بالدريسي خاتب قرنبكي خاتب رسول الله في الغسير سعيد خاتب قرنبكي خاتب رسول الله في الغسير سعيد أرلي الله في مدحي نبي محمد أرلي الله في مدحي نبي محمد أرلينا بخير العالمين محمد أرلينا بخير العالمين محمد وما كان لله كان له جرى سيدنا ولينا سيدنا خيرنا نبينا ميزان
العظيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلاقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنة مستقر خالدين فيها حسنة مستقر خالدين فيها حسنة مستقر حق سبحان جل الملك والملكوت جل إيجاد والجبروت سبحان الله دائم على الذي لا يموت سبحان ما يشابه ورادوا بحمد الملائكة وقفة على كل شيء سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام للمرسلين والحمد لله mbe min fana lalawo kan mbe karandi de yale mbe karan kutubo yale mbe karan tasmenga yale mbe mfata madi yale mbe karan boba yale mbe karan lasana yale halayin kan bede malamini dan soko haja maka fala malamini dan soko karandi de hormona barko fala min sala kayti ko nyabo sai mbata walanta usmani taka na mambe asiya katunye de mbata nun la kan ngalon fana bebe nale اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين الرحمن الرحيم كما كان امر وياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا مولانا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. المهم ترى أمجد فانا خير لك كيلا dua bilam fana mboti dua mi moti sakela wakto be bar tanturo bar kendo kan wonyan dara khake atara fonction to wala kilante fen bangila fagala arghano laka ega khadi sawoje nana arghano hinyon susu hari mante gato bari kanata kende manso mi ngada wafanga min dala la koto akoma yantiku anil hawa umukilalati atakila wako ko ngana sabu nyimalu ko tantu sabu nyima tantu bar nyima kilalu atala ko akolla in sakartum la ajidannakum kila la bangi khasabu nyima tantu il bar nyima la il sabu nyima kanke la atala la nemo jansu akani khake asado ka fulama nja khair jamalo kono khadu am marigiliyen grasudu itolej majigirinte ila duwa belam bulu suku bani sakoyelo njigira mo ko fana mume nga fa be yen bangela be
min kendemu min furemu ngan sigi gabru ko ndale khadan tege adamadin hakkilu asamay de male fen ko tafana ma meylema fonni de ma fen ko inna nafsun lamaratun bisu'in isatra ni nyima ba akon takadi ni kurun kaftama wasaba dalile khabada siloka wasaka kilo mayde male alala nemo amin ke furiyato adamadin yakono amo ke ngarinte yakono janen diga menala amin beke janabe sotola khabula fa ko fasoto khana na lenga kono janabe mugila tamtro min bayen no anin milo min bayen na soto tabitugo o kunta yambitugo ni nebula to sufoto nemu fulalti atala ga fulo bi lofo ako wuruhu anin nafsu wuruhu wala mo ala tati o kam me faga ame toli ame tinya ame konko ame fete ame noho fi me kala nafsun wala so konko asa feta asa jangaru asa noho junugo se dingala hakko se dingala wo se dingwalla nin fate kurta wala so kuri bar wuruhu wonna man ko ame koto ame jangaru kitabo kelalu e ka abdurrahman sufri o ko katara ga firawona na nafsun ka khayir male ha ka yan wuruhu lati ka firawona man koto ka firawona man sayata ha tawdum sanji ke banana kono atuta kabarin mawlto aman jangaru aw wuruhu duwa ke wole anamne yamfalama anamne malama anam khafar kala anam hayr kala no ga hero soto sufo ko tala al hero bunyata asa nafsu ngusile sentano tay aso gusile nafsu atala min be dali argano kono asabe fulam asabe fataram ame kuma wuruhuma asa kuma nafsu lam hero mumme abi batarno wala samila atraga fenke nyingalo atraga fendi malo atraga fenyi malo atraga fenjangalo atraga sutmalo urugu gajin tay kilinto o nun konko nata ne ko toldum e ka galala dumba e ka banko dumba nun kono fatu wota ban nin sino ko nata e hila sambunda daba e be jengiru toba e be dugulo umba e be butul toba ko gaji wonin to nafsulo ho wota ko tungan la rato muske na mun mobilike na mun urugu mayin kililo o urugu ngadu adan tegoli ngadan tegolo fana bane sayen khakilo bata maydo furelu adan tegoto urugu le khadu amargile ala fana fusra kon nyina serun silen alayhi rabasan taraja ulumbe nyagar betege jumalu sogoma wandi fenna mutala oji sularinte ala fana funya bay isi jugol kito ni tanu man taka jigi mo kasi atala ya wote kan ila hasino kade fi ita alala aita alala hari man kusi ale barata kamari gosile nta mala tabe jamminna barata kan nta be jammin ba fe menu kham inna allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fi samai fi menu khatama ba anatana sene wolim be nyagar betege ala falqa kila bulamma khata ta duwa kai wonungo bam fa yulumma asasi nyatan ko mbandura fangan kili mbande mbona ulo nka komina na tamburi ulo hantilinje medu na jetu mi fado amata yahanka banni le kele benda ha benyuma jatu ko mon sonia mbay la fanam mbe kile mi lo koto mmar gulo mur fanam nin jom min hiban jon nin hiban na adu jon nyayma ba farlon tede sunna fanante na adu jon nyayma wabi banna Allah jon nyama esi bangama ni son toma ita mu kaya
seben wolin ta takitra nga en kombo to kuri khafa ko sima ya lemu ana to foke baya wo kilinte bar kol la gasiya ne ibtu me do bulala do bi mutala ne to be ku mutala eso bulale wolon nsi ta ngi mentura kanyala ako burfen tembu na safari aka mobil tale ka ka sambenya hata kala do kurko ngamren kan be buke jaba en fambe kona kiri atata mobilu megersa na bundala ala garasila fennun konta mandi habula barasi bawul fado konta filin tamin hatraji ndala mobilu mo tradu jamin se kanya ultala akodo bakol tala be trala handa tamba kudungo tudu mba alono lumina nganta yinya fado ata karsa bakosi khana enkili nyinko ko mobilu ntaya di ngabe minto severe konya ka garasila de nyam fatu monne ha jaminete manda bulo ko wulo mbentura ha den tekanya di ko bur fen tambu ata kata nyami aka mobilu sang ha alana khana den tekanya nja ko jonke hibula kon ma rego mobilu sang ko jonke hibula kon oduwa o ngab jamin belo man ko inka khata ka buki hankunisa ngadan tekala bito na falbe khana ka boy khata kan kayani silfu kunda khata kun sugu ne mobil sitala bito khata den tege ngi ga duwaye na saten kono jang moro kram ba ko nyala ko li kono to bija ngadan tego lo fanan be silfu yusufu kaweki nzi tarji khata den tege bi fa je tago taram be ba garma kono til tan ndudo le nsa tagaji nin khaji golena mambuda sam wosan nso kele bar seno nyille seno bi wala ka ko tinyam ala fana fusra ko sirifu yusufu kawe kija akoko wollele kakaram furu ba kun sugu akoko wollele atrakami tanya anin khaji ma bintu karan sako yedali wo bar musu wala ran bak pon akoko wollele anin fode ma ba jahabi kankasta akoko wollele anin fode lamina soirée les amis que ka banni soirée avec soirée kanka to soirée kunda akoko wollele manzoro fitra ko anin bunan fala kanka yani grâce kunda anin karam baga sama wolle be no afala kamponi ja karam ko dide anin jiafari karam ba dongo ile wolli afana misalu aka be go silani ana fana fusra wala khayta lummi akoko lu jum ko tanyo ko nyinina wolli tanyo ko ki jolo nyinina na jamono en kolla ko min sala kamal ko foko so be mo tilande nkaw ata faturinge nta tala ko ntida ba am falam ma foro fa gasi bar ngajigi o wolli ko non toy alam fa kan ngi le duwa den tigadi bar nja here bala kunna mo ko kanunte o ni o duwati abe jabilele hambe altono se sego mba kay feraja etrba duwa lo waxto bi ala usman batasene ha ako den tigay hambe wudin girawlo khadu am marigiliye imu mebele mu ibe kullu gaji mayina herba do khoba akotoba ama jam khoba ama suta mo khoba fan mi segaro ki be ki la hormo na barko mobil kunta de yaran solo fo iri yanja ngom mobil kunta de ngam kan no jon intala jon nyam margira mobil minsa ha dumbulla ngom turun ta kero ko mobil na son bele batana ja ngam kay turun ta kele de nani turun me kay na manzoro fitra ko hambe afde lorinji me son tulunga kala nan don triya jam bur fenge ame tane nin tala dasi ma ba ba kana kudo bata to hambe odin girawlo ni bata seno waka ngadu fatiha kiringa adwaye hambe odin girawlo woni musalla da mbe se warnde fanga moro alama fatiha tanin tan khere ma hawke amme kente terna buti inshallah taala na te wanante de ana inshallah ana oje tale ba di o fen ke ina ima de dunya ba be ba fola be kale usmani ka ale usmani man ku kewo ana ana man ku kadala hake ale usmani ana le hake jalba fatiha jalba kana fo nyogono nonde moro la harfo ne c'est aussi da be bangela ko moro la harfo yi foka da fa fula la kan foka da fa fula la kan ko da fa fula la kan ni ko wali ni malongo sabula ndoko na adinga lo menke adoko khair ba muhammad khairu na dinga lo menke
abataw ke kubati ahadiyan menga shawti ihoke giras kunda mbe sewari fantamoro la abe keri nyen kubalete abe keri nyen kunna wulolete giras kunda amume hantuba alsaga nafsaga sago kumo be dan fodula kharaba khamenke abato fo ahadua men fanan fo kha fo ki kanunte ni duwa taye duwa jabo duwa sajabi yo mbe utakaman sedo dole folale ya nta da boja ka taka tibabu dugo nga ntambita ku men kasaboto asembo bunyata ntambita ko men kasaboto asembo habun sadulo en kono la nga fantamoro kile golun khatara mbetili benani ne bunti go bi nyokonna mbata me bungula bunti go la fita nun tabata bungula sabo men saka se prix augmenté barba fo serian la kham khola bu bungula wo serian tabulu anata katabito ha awkaluta ha awkaluta khafanyalo toben ani awkala khafanya toben arko sabo men sake fo man sakunda safo ni be abiteren dingiramento man nyanyin kala woto ina male khaboje eko ko nyamale ko ngabo bungula nga fantamoro kile fantamoro ko na ko la kinta bala bungala akila khasino ko akinta bala bungala yele tan jigita mambo bungala ko la nga hayra ko tale soto yo fanambe fulu le bobiti khambi nun duwata fo khasagi duwala en tugum simaya anin jata kendala fo nga ko modanno ba ko lu khasiya wodi ngara sallama da اللهم صل وسلم على سيدنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا والنبينا ومولانا محمد وسلم تسليم وبعد بارن الحال كنتون تلو انتو بارن يا كنترول مسلمي يا كنترول حافاليا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجا كامبوني لاتين كامبوني مصر دالا ناتا هنا أوا نا نياتونغو لو كنتون نول من فانتا موروتي katrabe analma ana doxolu awa anila dimbayalu katrabe kamponi mu me bele kafringa ma me tambila hataha kankayani bare me tambino awa fongana misir dala jang be baraminto jang be kuminto jang hana la saha ko be alhalaminto batana tari be barabala to jante baro nyim fangani misiro faydo kunti tema barabala munta baro sembo be bunyara be ke nyari abata mo juso la abata nyabo betege nyenkembe duwala falta la sabarkala to tagri awa hambi fan ma ba bi jang fan fanta moro fanga bi jang awa ouvrier li bi jang e doxol bi jang e ndoke fanga bi jang karam ba grâce tu bangol ko yi konto
France ngol be ko yi konto e be se wari le be nyahalindi le be taga mesilande to wangol kana ila anyi namu tallo ko ba bibi ala harfo li bi sala be le be taga be se war ngala be taga voilà donc ba wolmu hala hambe fadma ba donc hambe ko be nyaminda so do ni tan yako to wassalam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali sayyidina muhammad sallim ku kutante al majaja kuti ki walu kampuni ki balle hi kan nabo ala majaja njulul jamna ten kampuni a jami'an adam ta jannama ina ta wuli ki walu wuli ta ko ha jami'an lu u jami'an lu na sala girin di hanati jamma fon bimba di jamano to al majaja njulul jamme ile misuru tan bi janne ina sala girin di hanati jamma fon ko ha misri balu misuru men je lurin ten état si fondation de lurin mo me ha damu te jour bon olu mun ben kala maluti ko fa état si ma ko fa holalu halon ka baba fana be renga kono ji donc ko fa état si malu bare alaman na kiti état si ko wala ana ta kiti ale karamba na tala bayente ale karamba grâce kam ko lo una te ngolo fa ale karamba wo sangala mo kulu kono nko ku be se mo ko dumu fi kibaru mo kibaru wo mi dum khali igwata mo yen afudo ko mo men kan company jami'an kan na ban mo me khanya fala kon telemo ala kala ma ito le fala mo me o kala fanna no o ke me o me tunya no afugo to ko kuro me la ta katunu habo ho buji hakuru la hamusul hi fan susura mo me nga la lam taji hali ki ke me ha akalla ala kala ma ga ti ho kan lam dande o fulu ke yo ke me wo ko ikunya na wunyan o kan to wole kunde mo ko kumenke o ke me bo ko atira ka janjame ngala bang halu fi jan ku saman kan ulita lo khasiya kibal nati kan nabo ku ba fi ko ha al majaja lu jan jame misiru noto bare fan nata al majaja ku tara loji e se sali jamme hal ku to ha misiru mbe fondation to tumo olo majaja wul nata misiru mbanta e ni ta majaja nata to fam moten ko ha ka to ko hala bang parce que comme atara hadalu menke ako innal mashajida lillahi fala tad'u ma allaha ahadan e ki musul mu atara ko talati ku lime kiji nyoko njime kiji ku kundi mele muhammad to kono al majaja jang u le sekijang nyoko nji sekijang alors ku sama sekijang sati kono ja donc ina ko foni ki himading ko ha débrouiller ko ngani ngamajaja ko ngani majaja lu cameraman jalo nja maintain ban na ti mo manjang a jalo sido ti malunya sido tan bijang hazan to kuntu donc na ta majaja to sumanjang halu e ko manya ban yamenna aku na ta ko to fi dibati mo hobulu mfanta mo ro mabi janten ana ta fonyen ko be débrouiller le ko al majaja ni jamen ka halu mi hombulu a to fo sido éliminer o sido éliminer wo kono ha al majaja ni jamaa du nyombulu akata technique bati bala bentaka iko alina yamente donc nata ku sama éliminer ha benga kuma kan oma una ta bimpetege mais awalu kungo ha ta follow ha je jamentambi mbela nga fana ha ta hala bang alma sedi lama abe karamba grâce la bulu ataba big a même be fola kuto atona ma beti ba be geto abe geto le atabi dinga le balula atabi ouvrir le balula atabi no fe atabi pointi sanna ma fo mo ko to mo gol bode bare mo ko kem ba habul wala no fe ha wala l'esprit discuter ha baru ke habul balla no fe iko matel tamu iko me fu ngol bungo a mo ko mo ku yanka fa kiding foni xale fan de donc ndol kense na jan hile sakatun ndol ma kenya wolon non dina ko ka banya le yimma ndaw ban de ma ngai mo ko kalman sa so ni nga de ma fana hali metel en sa ta ko to donc atra ba no fe atra mbalu le kala ikata ha ka fan tat kampuni jambe halu no mba ko mo la jan alu bata dia mo hoyen donc ali ya ma jaaje wol la janten amam ban folo karamba abakan ni atara sonta al khadwa du to ko al mensaban nyen heroto fonte ki balla du afso wala musallam wala hambe misiro enfant al majaja enfant ko la sile mumbe mankiri misiro majan kampuni misiro majan même mankiri kampuni misiro majan biten al majaja en ko la nin turisa ko la mun kampuni misiro nyimbi ase toli memba kan a toli sono polla kan kampuni misiro yin
ha ba kan pion men bala ha pion wo se to ben no ha buji ha ke eta city anu ase anole a suba suma be sigirin a suba suma la kan suba suma 5 étages men karamba hanon wala kan 5 étages donc mo ni sa ke no na bota kan mutu do hono yele sanna ube hono to dugu me ha ba mo ba se ati won to jambi mesa salijan mutu so fale yumo be se salijan ne na no ta hano ha ba kan ha kwafi ha ke étage a o kan bi dala nyane de wala madajan fanan bijan hande ma madajan man ko wala banna foro ni ka fen de ni nya ba la jante isino fen ni kala ni benyala be badi de duama ni sino men ken fen kala hali i to fo de to man fo ira katera kan ba grâce la numéro mo soto ou bien kan ba grâce lon na du long ni sama ibulu bulata hibulu blato janabe banna hero kana baykun akan falenti de be banya bala man ko la folo bon abata lu ha mo yingi wala touring wala wala misala ala dingra sama mbije ila misiro lu problème mimbi bulla abe boke bulu abe korila bulu abe tuba bulu abe dingra sama bulla wala mo misiro la la mininga le côté place ko misiro la mininga to jandun sila est-ce albo ko prévérer cour ko hakuru mininga la place ken do hosta kono la voilà ko be nyame din kunda jang place bele misiro yenji o place men bije hausu kaba nasu munta place wala ko male aba ne situ le betege place bele misiro ken la mininga la jang aba fi o mo dantel be kiring ko ngano place wo mo soto abe kudo ka dantel kan hakke men kan hakke place wala bari wulu me fo jam wo me fo jamato bari wulu ken hajo wala le hajo bele kuluturu fanana hala mini misiro yinna hala mini fungo de almadaja ni misiro mo be a place belge men salamini nga tule je pour virin a kolonko fanan o be mo tororin a joko ko be mo tororin joko tienti jang ni be na la kampoli jam ko no jang ni mo kulun tanga miti fi xalu mo xol dalu la ala man kolon dimma jang ala man joko fanan dimma kampoli jang joko ti jang kolon ti jang donc misir dal jang salje mutalla won ti jang ala mo dimma jang salje mutalla anin kolon ani ma furazi anin joxe mo hajo bole jante ani hakulu ti lamini wala janna hamisiru dal heji towen an hajo kembro jang o kembunya donc jo rentije lawro dun sele jonne jon lawro be misir dala ja lawro men bi jang o lawro bi danale misiro be jang mais lawro fanga bunda bi danna lawro kim bi danale bara be misiro kono abu misiro hukumo lo kolla mo ko men forforo la tije o men ba di deti karandi de fongo lo fongo belalin wala o fana misiro ha tarjile fa dara misiro tarjile misiro ha tarjile misiro kuto ngata tarjile ko di misiro kuto ngata tarjile aw lawru wala tan bako mala kono donc misiro kuto ngata kan tarjile donc misiro hata misiro kuto yin atanin jombi te kola sile din kunda jam fana mafuri ale dembo kiba ala dimba fula nyoko ale karamo dimba ale mbima di dim folo wala dimba fula nyoko ma hawa mafuri u baba wala fana la ta fi o fana la fi o fana ko la fana ate ale karamo fongo adin ki folo mbima di fongo din ki folo o fana faturu o fana ko la te wala wala bije wala sa wala bulu kono ja wala musala fana ta du sai samulla okay اللهم صل وسلم وبارك واكرم على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الامي الم بلا قطوه خفج بلا درس ولا اله طاهرين واصحاب على ابيار الذي كانوا بتمت رسالة التابعين وسلم تسليما كثيرا دائما الى يوم الدين اوكي كرمت باجنا انياسوا ساتا نيامي الحمد لله رب العالمين كنت في لول بيننا كم غاينين كارو كام نيامي اطلبت دينغرا انيانترا خال سيرنيا خال نيمايا كوفو منسلمو ako ka taka ku kenyi la kanu ku mina kanyima asula fana muta albarul to misru alfalga ko wudutu mi wotuma sembo la sake jamono mbe so bola sa te wuru la mimbe de misru na so bola bir ko so la madin ka kenyo la madin ka ko kanati wotuma mobil kun tantu la jan sila man soto alla fun sira ko la jiro mi ko koma khayta nyami moro wulul to so sama min sikita ko tala asikita ko tala maso min abaru ke soirée kunsugungolum wulungo ani arfanga numol moti koko jana afanga kunisa kastri wulungo ko ka asdalu lunu nole misiro lu wulute ndaka baraka frin sembo danta sembo samin bara ko no danta
ha atoke na fuluti e ka tra fanga safu nyami wajahidu fi sabilillah bi amwalihi wa anfusikum taqulu lu nyato adara ga bi amwalihi lu nyato mba bi tan janon ne nin godo de kam man soto kan gabaru ke ku sama me makirna misiroma tapi min ba kon latin nin la ta kafrin 2005 nen ta pin la ta kon ni to homa fadi adu kulu en fana ka karo la kon la adandan fana nyanta ka karo la ma khata fana no dunga kon la ta mim nyanta khala mana ba pano min bale ta nyal diabete na rusuto amma ameje te kana betege jama dunga siya tagabula joga ko le ka karma ba khayta nyami anin jiko ba da bidi nyami ta kamano ngiro ko almajaja nje min ko to fada la ko bular nga jang wulu to moro la khadan te moro karamba ba an man na kita la ka jamani bare amala kaitima bara khabe nya sifa nyala wulu to narin jam fana julo la nga ja nki yang ko moro ha nyami aka baro nya jamion ni almajaja dun no ko mo ko wulu ko dibo sotu jamion kono aka nyami na barto nya dibo to tura jamion kon la asabe fada ala kitala wulu karamba grasi dul sami maka disi ala la karamba ba to ko kasiya man so fana sura kon la si titri kon la to ko la kasiya be xalo man so fana sura kono wala baro na tana dungo de bulu hada gabrin baro dun tabulu dum ha tawulu ma kana sigibila be justo ke milar nan tulla jam baro ko golle e boke kenyo sarta man kilin ko habo asanula habo boke mo min kana doli aja wato do sawla ko million saba kenyo sarta man kilin ne ga ha million fura wuli ke medulu enta tamelo non kenna ilon ba sa ta million fura wuli ke medulu ken ko tala wose ki ilon ba se fer bati bar million fura wuli ke medulu be loro ka silo ben ni entende silo man bento na million saba dum bere ka so ni ba sala million saba wuli ke medulu mo fane ga gere nyawne million fura wuli ke mesigante tamilo la baro bi abata karamba bulu abata gira baka kuto ndirbe si worngal men han ngala siti ka siale aga ko dan taka min 4 kila jama ma kampur siti don ma kila jama 4 buma fa do goto bi anno mo ko kam bi honna la kuto bita alhamdulillah baro ta kunna biti pilafon la wala jala bara ma ma de ba hambe man sa timo tan foro mil khabaru do halon ne na ga trabe kelle ka nyaal jiro do ma ba bi wala bele nyinina alfa no basra ko ne nya khami jaga si wala ne nyaal jiro do mo faga masitile kuru tebe ningalla ndam man ka karo fago lama hambe also no sensago wata ko fana ba ko ji ko ba ko la jan kulotri fana sate dinkunda jang e to la bulat jamion ko kono kabrin jamion ko den takata lummi habki be misro lo jan sate woro lo himaden wulumo kankan la sembo ko bun kampunti ke bayama wonon ke babu mbabe kankan le bari na tawa ka misro di krandire ma ba esa tem ko la kan kutubo dinna bangal mu abatana sabti jambana ka jamion datama wonon jamion na tana di krandire ma wonon to alfa no musira ko le misro min lu dinku nangol la ko kitro ta dugobo ala den bo keba wala tan dinku grasulami ibe baba yangolati ba jam baba torna be jafari grasu ta mamba say leja man so fana bisra kon la wodon wala tan lo wodon ka ta fangalo dugoto ka ta no nombo wala ka ta janti ala fana bisra kon dugo en fana abelarin kampunu goru sagodo to hani ko ka kulo tri de ta ima bu ngeteri ana majaja la kan nyinteja afone kala majaja me lo no nyimbeje buntu go yam fata bu ngenti ha bu je fi gal dimba ta hile grindi fangutala man so fana bisra kon ba mo ko nyabe o kennele o gamu nyaala jerolti legi na do en fana be bularun wala ka bu mo tran lo mangi joyin daraja bu mo fana te ta jang jame no kula khati gamu ta kapon ala fana bisra kon la danan sono la lo ala halmini ala fana bisra kon la di maro kamala mo ni kanga baro ken ka kon la ete mo ko be hero sotole karam kutubu la duwa karam ko dide la duwa moro karam bana ko tolna do la duwa ana ding la duwa so soto halaja gali fadika hambi wodi ngira wala kem ne ganyin kar ko wala musalla madi alla karam ba fanga ba baro bo wala yo barngal albata fan ma bal harfo le me wa anen fan fanta moro ya misir kamponi misiro lo koto ani almajaja lo koto konto filmin bi la jani hamme min bi la jani albata be le kafringa me donc hambe sa katangi de ma alko fisa bo konto filo ni hammo woto albata filmasi je albata imasi je akobe mutaribulle nyaminna ji ko lo mu misiro lo koto kolongo nonte saljim tadla ani joxe kolu ani tapi kolu ani lumière kolu aketa moteur le tisilamba aketa panneau solaire tisilamba awan se nyohon de ma to alko fas soni nyamina ndo karamba fanam bi jang awa karamba wa yesi so bi janna jangol ko danno man do fa su bokuna ba awa be bati dan tegeja
awa itele ko kunna awa mo gol fanam mi timi be malondin bi betege awa siti lu kono la de maro ma fangala ya da maro mi ke kanka anu ngolla la jami on koto ana khata habra nasrullah ila awa be hi lonna ani be germin ke kan ape fat la koto awa ko hi konto mbar musul ala maryam silen inshallah afelente kona kirde inshallah anin la la seho ala entailu siden ke sankolo e be sila harfo la mele ani mo ko tengalo be se wori le be nyalandi la bo hambe dun sam mu yitano baringal yan awa kamponu janda koto 80 misiro ma 80 almajaja ma wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu be mamuru be kontona min be na fenga islamu jahafan min be bala sagala na firibayin kakande satibilu ni woro fo ninke min bala jigila halele akrambaya nin jaha wa alhaji usman jahi jabi na khrero kontro baye njabunda minate na khrero kontro ben tata ke baye nye jahani krambaya jigo min nga barina kanu sakhoma aningura aka khero khere ja sakata khasi abarinya kuo ku fero fere sana o koti asegere na o koti kamponi jang wo ma di ba touré na khrero kontro baye na khrero kontro ben na kuntigi baye nye min na ta kamponi jang min ga kamponi jang khere khayita kamponi ngulla kan benala la banne janna nolbe kani karan kutubu dinna banti karandidi o fanan dinna ba nolo kani moro karambate moro karamba fanan na soma e sa mikri kan karam fanta moro mbebe min na nemo kono jam balo duben koto kamponi jam min ba fa jogo yala na khere control bo fananye jama en ta jam fan na khere control ben na alman bae anin na jeliba eni milina ta ni mambur be na ta 80 cameraman la alhamdulillah rabbil alamin na bata nyininka ro bata die nya bata bunyama dunya ko be musabo lati alhamdulillah rabbil alamin sa te en kono jang kukutan tam tarin turbuli jang na manke karan kutubo dinke la banyi na bon sol lokoti alhamdulillah rabbil alamin karan di de ga min bange kamponi koto akoko mo honni ni la khairon ta kamponi ile ko nawulun tije le nya ta kon tije no on te jang isa ta maka bari merci jang bari le khairo bel jang ile man te bembe jang ile nya ta to be jang ile ko nawulo be jang isana ni mena ibulu sana mbaringelu karandi de ho bangeli jang manzolo fontira to jamano embe nyamina abenyasi amanama comme on karam fantamoro ha bangi nyamina ne khere control be na mamuru mu me fanfulu ye hatabla site min be kono kila la jama hatabla AP Fatma AP Fatou directeur la campagne numéro 3 kaka de sate bilu ni woro o mun te kramba grâce la te moro kramba grâce kuramono men directeur la campagne kontona numéro 1er bay ngundo toura malimono mbo fana kontona me directeur la campagne numéro 2 kontona bay ngene bemba kaba mono mbo fana kontona wakato yin kolla hafu kan ne khere control be tubama mansolo fontrato ba fami bena tan na kakande kono e to la ka fasa rota woto ndol kamponu ngolu fana mbulo be lori to tubangoliye e ka kata ham fasa ko be to kamponu ja e ham fasa imma hafu ko ka karoba a hadisi amana soto karanta sil manga fana ngadi amana soto karan kutubo fana ngadi amana soto woto karandi karan kutubo la ho ko la nata kamponu ja imbe ntol ni tol tala moti no be dugu minna e ka kanne ham fasa wala mansolo fontrato e ham fasa imfana na hafu ko ka baba jame nin karoba kusa man na tambiti tema o baba jame wo fana o bo sol le kamponi ja e ka kata fana han fasa nonna wala tu fasa bo minna tan na kaka de nin tuba kono fasa ro to lo kata o ko to o to e ka kata han fasa kam be nyalla e han fasa mazol fo drato ko mun karanga almajaja ina ko fanya mina a kuma banne krandidi a kusa man na kejan almajaja yi a jame ko to noloto comme rasata nyamena ataha ta kele jang bar wolu to atala la silo lori minkan mo kala ta dulato golea fana kam bon kan do mu koto ataho da dun kele ha kejang kam bodi jang ndol so mo don to mal bar mo man tare to don to malula manzol fontrato wodu a bele kam boru kunna aho kele ma adinke ko to na di musu ko to infana wol fana na ti ko no fotan ado hola ba o ken o ido wolle mi mote kawre mbala moti wonya godolo ma afana ngala da dun tebe ko kata al ko kata mala kasiya kasa te me yiri ko fo tamala o fana na ta min ke o fana ngake almajaja kono janne me bo kalma o fana na ta la so ma min to ko o ta mu guru ko lati o ga sa ta mala libatta bari musa be fo godo mbari lu na fulsita wala sa dunya tebe na fulsita sa dunya lo o mi fana ngelo rin o fana na ta da dun ti o ta ni almajaja no benta ngara moro fana na ta da dun sabonyi nyimbele jang
wala to almajaja mo min be khadal so bulato min man kay to to wala be kay to to bibi tek ma ngemi fo lente min mata fondation sigi imalo folo min la dal so kemla tata be batalo ha tugu ku min be almajaja ko la min be bura ko do we fayangala be le kan mo ni ka kambori kanota e ka kambori la tawo nyato ta ntawal ba min jelorinte aka min kato a me fono non to dol siburi mansul fon trato almajaja biliki mume atala ka besa inyaje o conférence no poudre min be le ten atala ka be finance tabla kam deri la poudre ma tabla ferrarma atala ka be finance bar bibi te no fulol ma don to a fulol sa atala don ta te be fulol don to ani o ko fela lori mansul fon trato kumo be man banto kanu e ito usman min jelorinte islam jaha baba fanga ba nal beta sibo masolo fon trato ite kaka de sate bilu ni woro ko la ibata game milu hadaeli me o konti ban fala masolo fon trato wala tun safu yanka fodi ke bimbe kaka de sate bilu lo karamba ni jaha la jigila nga la haji usman jabi nga na khere control ba kuma na motu fa lonna masolo fon trato ba ibata game min daeli ibata min fondation lo hadaeli o konti tala oto kata fana ndol fana tay kata kile ka bulento ahalaka donc harfo le ben kumo me ban to kumo sa wurin konole donc wodi ngira wala musallala mari karambala harfo wata dianye Ousmane fon ha fo ka na abuta dan sammena lan 2015 anan na ringa jang ko ha tara ka batala kan ka mon bola di wulu sangala nga ka wandu ke janne Ousmane nyala jang bari no maso tunya bi ha jana salama na wala ya kampuni je wuyana saka awatra batala kan ata Ousmane fon kunturo abatala kan bi de afon halon ko kembe sa harinde صلي على محمد وعلى محمد وسلم مبارك ولو بيبتكما من تبارين إن كلا كوكيل نما دول سامي كو كامبوني دول سافو كو بوهوتو مي كامبوني كو فون بنيامينا كامبوني كو فون بنيامينا مخولو مالو ba dole se kamponi to ko me city la dole se kamponi to ko me cassette la nteli dalu bulla mais kamponi ko fon benyamina di mugol halon ha et c'est kata almalaya ingana penti dole mela brigidin son wadati bulato hake kudo be kamponi ma fode kakande sata bilulu ani worata kamponi la kota beti mais kudo ken be kamponi donc mimbe kamponi wuya jati mbe yalla wole lonna kolon dakala liye mbe yalla wole lonna misri lola liye mbe yalla wole lonna école lola liye bala ala la jongo dolu beleje mini be fankala to wodi ngira wole mo yo sela ba awa ngam programme mimma na matériel ko fan mawla mi venga madba jere jam min fo ben ala jël lu men yo nim matériel min nata fait de 1000 euros matériel la yo 10 millions de mot bari ñi min ngeen tité ñi dorom 6 millions net ñi dorom hay be bala te hay be ñi dorom million euro ñi fo ntal amu mete 40 millions alhamdulillah voilà 200 millions de matériel be mbulle alhamdulillah na bonen sa en tema ala ha ko sanzima chaman na keta alhamdulillah sanzima chaman na keta bon o kembe hambi dugo mi tarala douala falta la so makafo bar mba fele sile il faut le téléphone numéro il faut khafo il faut carola parce que mba fe hololo parce que dole si le numéro parce que ce numéro là l'écran ma dole sa gin killa tugu killa numéro mo o ton fond fanta moro il faut le numéro fo nyamba inshallah bismillahir rahmanir rahim wo benta alhaji Ousmane Diaby e ko be janaayita nyami alhamdulillah rabbil alamin adabadi nemo dum senali afanga bangi akola alhamdulillah kala je an aman nas bin nasi mo ko la nyinin kamale ko kata ka ku samanati kala kan nemo mu homa xam ko ke nemo tu mu hoye e dafa nakata nemo baltin dafa nanye nda dunya kan lonne tonya bari tala na jam fana kan la firila o ko do ko fulama no ndal telefon nsa siaman tala tiro kon la bari bi ta mi abi ta no afere wontanye abere kemendi ko ci kala mabi nene mo golbe ko fun fansa telefon balanne hambi alto ne se sago e gi jena fo nyaan ntra numéro siam ngadam do be jo ben numéro hamil temo do be ji no rusoneta nso lonne bar numéro be dul nyam mebe kon la aja nga kan to wala mu kemoro mo gannum fula bina nin kili bina nin fula bina nin lulu kemoro mo gannum fula iyo nzavo français farana kemoro mo gannum fula bina nin kili bina nin fula bina nin lulu
tubabu kanga to 622 41 42 45 Khambi 224 yo 00 224 622 41 42 45 voilà barka barngal albata me hande donc on se kumoda parce que na batterie akan tagambula man sin sidula wala musalla muhammad voilà alfa on se tan na kumoto no bande